puji-puji Tuhan ta arah lagunta, ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu Dia sungguh hidup meski yang lain ragu. Ku rasakan rahmat-Nya, ku dengar firman-Nya dalam setiap saat. Dia selalu dekat, hidup, Tuhan Yesus hidup. Dia bimbingku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup dalamku. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Meski diejek orang, ku tidak akan ragu. Ku rasakan rahmat-Nya, ku dengar firman-Nya. Ku tahu setiap saat Dia selalu dekat. Hidup, Tuhan Yesus hidup. Dia bimbingku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup dalamku. Majua-jua man banta berngenda siteruskan pelajaran ta eksposisi Injil Yohanes. Masuk kita ku pasal si terakhir, pasal 20 sada. Tuhan ta Yesus engkau keke basi matenari, engkau talu kena kematen, talu kena dosa, talu kena setan iblis, talu kena neraka. Tapi pusuh ajar-ajar, lengah nandai Tuhan. La tandaina Tuhan si menang. Maka kenca Tuhan ta Yesus keke, sibuk ia, besikap kini teken ajar-ajar. Sidah Maria Magdalena erpengakap maka mayat Tuhan Yesus bene. Enda meitangani Tuhan ta Yesus. Ijumpaina Maria Magdalena. Tapi Maria Magdalena lananda Yesus. Maka lebuh Tuhan Yesus gelarna Maria. Ijenda medak mata kini teken Maria Magdalena. Itangkapna nahe Yesus. Maka ngodung penungkunan pengakap si salah bas pusuh Maria Magdalena. Litka ajar-ajar simbiar ngeruki masuk Tuhan Yesus ku kamar ija yang ngeruki dame man bandu. Tapi litka Thomas adi lakin kuida lubang paku bastana. Canah laku tamaken tanku ku awakna labu aku te. Idahdu uga Tuhan ta Yesus sibukna. Enggo ia salibkan, enggo geluh mulihi. Tapi umatna ajar-ajarna murde denga. Situhuna lampasnya. Ikatakan Tuhan Yesus makana ia harus ndesken kutan kalak berdosa yukum rutang kesah. Jana wari betelukan geluh mulihi.
Tapi engkai makana ajar-ajar lah mengerti. Ban ajar-ajar asup ikut kena Tuhan Yesus. Lid sura-surana si buni kena bas pusuhna. Sila sueras janji Tuhan. Berngi enda senen ka uga Rasul Petrus maba Rasul sideban ajar-ajar sideban. Mulihkan jala ikan sindube enggo itading kena. Enggo idilo Tuhan Yesus ia jadi penjala manusia, tapi mulihkan ia jadi penjala ikan. Engkai tawar hati, kecewa. Enda kamu itangani Tuhan ta Yesus. Kamu entah nalit kecewa tawar hati. Musti ita hendukai sebabna jana perdiateken uga Tuhan menangani umatna, muridna, rasulna. Enda kamu cara Tuhan menangani kekecewaan ta, ketawaran hati ta, bene pengharapan ta. Mari sioge Yohanes pasal 21 ayat 1 sekari ayat 14. Judulna ibas buku ta Yesus ncidahkeun dirina man pitu kala ajar-ajarna entah ku oge. Ayat 1 se ayat 14. Kenca sindai icidahkeun Yesus ka dirina sekali nariman ajar-ajarna idano Tiberias. Bagenda meturi-turinna. Asum pulung Simon Petrus, Thomas si gelari si kembar, Nathanael anak kuta Kana i daerah Galilea, ras anak-anak Zebedeus. Bagepe dua kalak nari ajar-ajar Yesus si deban. Nina Simon Petrus, man teman-teman nae, ateku laus njala nurung. Ngaloi teman-teman nae kami pe ikut. Maka berkat kala inangkihna sada perahu, tapi ibas berngi sindai sada nurung pelaidatna. Ayat 4. Terang kencawari tedis Yesus itepi dano. Tapi la ia itandai ajar-ajar iperkuankan Yesus ajar-ajarna nina senina. Lit kange idan du nurung. Berjabab kala andai lang sada pelalit. Maka nina Yesus man kala amburken jalandu kempak kemuhen perahu tentu rulih mekam. Yamburken kala andai jalana cenari lanai yang asup ngerintaksa sebab melalakal nurung ibas. Pitu. Nina ajar-ajar si ikelengi Yesus man Petrus. Tuhan kap singrana man banta Kencai bagi Simon Petrus maka Tuhan kap si tedis i tepi danau ipakena jubahna. Sebab ndai enggo itang tangina. Jenari lompat ia kulau. Ajar-ajar si deban pe ku tepi ras perahu janah ngerintak jala si dem nurung Kala ela bondau i tepi nari kira-kira 100 meter ngenca. Kenca sekala anda idaratan, ida petina enggo merara arang. Jana ibabo api elit nurung ras roti. Nina Yesus man ajar-ajarna babaku jenda piga-piga nurung simbaru itangkap ndu Laos Simon Petrus ku perahu, jenari irintakna jala kudaratan. Dem nurung kegalangan ibas jala buena 150 telu. Amin bagepe buena labo merigat jala Nina Yesus man ajar-ajarna mari man kita. Sada pe ajar-ajar lapang nungkun isekin kam. Sebab itehnange maka Tuhan kap maka ibuat Yesus roti. Cenari ibre kenaman kalak ndai. Bagepe nurung ndai ibre kenaman ajar-ajarna. Enda mepetelu kalikan Yesus. Ncidahkan dirina man ajar-ajarna. Kenca ia ipekeke ibas si matenari.
Si pemena asum pulung kala enda bas rumah. Bengket Yesus dame man bandu. Emo wari minggu wari kekeken Tuhan Yesus. Kenca Tuhan Yesus pagi-pagi silampas mencidahkan diri man Maria Magdalena. Maka kerabenna wari minggu ndai Tuhan Yesus mencidahkan diri naman ajar-ajarna. Iba sada kamar siru. Kenca bage sada minggu kemudian persis. Ibas rumah si seri. Alu cara si seri. Bangket ka Yesus langsung jumpai na Thomas. Oh Thomas, tamaken jarindu ku lubang pakuku. Dudurken tandu ku lubang awakku singgo kena tebak. Ijema Thomas arjimpuh. Ngaku man Yesus. Oh Tuhanku, oh di bataku. Jana enda petulu kalikan. Enda la icatat Yohanes pigawari kenca Tuhan Yesus kedua kali kencidahkan diri naman ajar-ajar. Tapi enda pasti la lebih 40 hari. Sebab na Lukas ibas kisah para rasul pasal sada ayat 3 kisah rasul ikatakan na 40 hari ngenca Tuhan Yesus mencidah-cidahkan diri naman ajar-ajarna. Labo man krina jelma man ajar-ajarna ngenca. Alu berbagai-bagai cara. Maka enda ibas kurun 40 hari ndai. Enda mepetelu kalikan. Jana enda kejadinna emo. Di pinggir danau Tiberias. Entah pe danau Galilea. Si ija Tuhan Yesus mbarenda. Dilo ajar-ajar enda jadi rasulna. Simon Petrus si tuana. Ia merusur juru kunci juru bicara. Enda labo saja biak Simon Petrus sebagai memang Tuhan Yesus engkau kata. Kenapa Matius 16? Oh Petrus Simon anak Jona. Man bandu engkau ibrekan kunci kini kerajaan surga. Ibas batu endama kupajakkan gerejaku. Batu je emo pengakun Simon Petrus maka Yesus kap anak di bata. Mesias si ijanjikan. Maka pengaruh Petrus kuat di tengah rasul-rasul. Jana ijenda sekala pemimpin menentukan. Adi tawar hati pemimpin. Adi kecewa pemimpin. Bahaya. Ijenda Simon Petrus kecewa. Engkau dua kali cidahkan Tuhan Yesus dirina kecewa. Enda arah hama kasih tah kecewa. Arah Lukas pasal 24. Ija dua rasul erdalan i Jerusalem nariku Emaus. Kecewa iya. Harapkan kami barenda ia jadi raja Mesias. Tapi ia enggo isalibkan. Jana enda mempeteluarikan ia mate. Entahku oge enda ibas Lukas pasal 24 ayat 20. Tapi ia enggo idudurkan imam-imam simbelin. Raskala sir kuasa. Gelak yukum mati. Ia ipakukan ku kayu persilang. Ayat 21. Padahal. Enggo yarapkan kami. Maka ia masih bebaskan bangsa Israel. Tapi ibabo siekrina sendama peteluarikan kenca kejadin enda. Kecewa ajar-ajar. Kecewa rasul engkai. Apakah Tuhan erbancaya kecewa? Apakah Tuhan railah bagi siarap kena? Tenda perlu iperdiatekan du. Tuhanlah mungkin erbahanca kita kecewa. Tuhanlah mungkinlah setia. Tuhanlah mungkin nadingkan kita. Tuhanlah mungkin ngelupakan kita.
Tapi engkai maka rasul kecewa, engkai maka lid kalak kecewa. Terus terang aku lah pernah kecewa. Rekitekan Tuhan. Lah pernah aku kecewa ban Tuhan. Tapi engkai maka na baci kita kecewa. Adi bage lah kan pernah kecewa nindu. Pernah. Tapi ku telusuri. Kair bancaku kecewa. Jawabna. Salah pengharapanku ku Tuhan. Pengharapan si salah. Erbahanca kita kecewa. Maka kecewa. Nina Osland Chamber. Tidak tertipu lagi. Maka kecewa sadar berkat menyadarkan kita gelah ulah kita tertipu. Kujakin kita tertipu. Ajar-ajar tertipu man pengharapenna. Sila berdasarkan janji Tuhan. Maka kecewa kam harap kendu sila janjikan Tuhan. Kai jenda kekecewaan para rasul, kekecewaan musuh Israel, pemerintahan Romawi, ibabat habis. Kam ja kecewa. Pasti kekecewaan du. Cara pikir du. Si menurut doni. Mbue kita nggo bengket kubas kini rajan di bata umat Tuhan. Si baba bengket perukuran doni jana siarapken genapken Tuhan. Lah mungkin peraten tak genapkan Tuhan. Perukuran tak genapkan Tuhan. Perukuran tanda perukuran kalak perdosa. Perukuran doni. Kekecewaan rasul. Harap kena Yesus. Jadi raja bagi Daud. Nalukan musuhna. Makana ajar-ajar piga-piga kali. Rubati sapih-sapih ia. Adikam jadi raja. Sada kami arah kemuhen. Sada kami arah kaus. Nina anak-anak Zebedeus. Johannes ras Jakobus. Janah nande Johannes ras Jakobus. Langsung ranaman Tuhan Yesus. Adikam jadi raja. Sada anakku arah kemuhen. Sada anakku harus arah kawas. Kalak si babaina anakna sukses menurut doni bas Tuhan pasti kecewa. Pasti kecewa. Banci siarapkan ngikutkan Tuhan jadi bagi perukurenta. Adi ajarin du anak ndu ngikutkan Tuhan sukses pasti kam kecewa, anak ndu kecewa. Sebabnya sukses menurut taras menurut Tuhan Yesus beda. Sukses menurut doni ras menurut Tuhan Yesus beda. Endam si enggo harmonis ban kalak zaman enda. Padahal Tuhan Yesus ibana kesuksesan ras doni berlawanan ras kesuksesan bas Tuhan. Maka nina Tuhan Yesus labo banci dua Tuhan du. Sana nina Tuhan Yesus ise atena ikut rasaku. Harus maka ipersilahang na dirina. Kaije ipersilahang diri. Pratenta, surah-surata, cara pandang ta. Catat. Ular racunindu iman kalak sideban. Keluargandu anak ndu ICP. Nande Johannes ras Jakobus racunina anakna. Engkai ikutkan Yesus gelah kam jadi tangan kanan tangan kiri Tuhan Yesus.
Jadi kekecewaan Rasul Jenda si pimpin Petrus Arab kena sukses bas karir, bas jabatan menurut pandangan doni. Maka wari Tuhan Yesus, aku laba cilang desken man kalak perdosa. Iukum rutang kesah, wari sinda iawin Petrus Tuhan Yesus. Ula kerjadi eman bandu guru. Tapi kainina Tuhan Yesus, laweslah iblis. Perukuran iblis adi Arab kendu sukses bas Kristus. Lali janji kena. Apai ayatna sukses ngikutkan Tuhan Yesus. Apai buktina Rasul sukses ngikutkan Tuhan Yesus. Selain Judas Iskariot, munuh bana. Bagepe Rasul Yohanes mate metua i Pulau Patmos. Kerana Rasul gagal menurut doni, mate martir, mate ibas. Tidak ada pembelaan Tuhan, mate tersendiri. Engkai maka bagi kematian Tuhan Yesus. Terus terang akulah pernah sekali ku janjikan, ku katakan, ku belaskan mananakku sukses ngikutkan Tuhan. Si pernah ku katakan gelar lu John. Ban Johannes ngenca ikut ibas Yesus ipakukan ku kayu persilang. Canah ningku sanga sinda endam. Silit bas pusuhku ban endam mesi ngena ate Tuhan. Ikut kam ku kayu persilang Kristus. Tiga kali aku tidak mau jadi hamba Tuhan ini. Budali. Tapi aku terus kutotokan. Basadawari buat Tuhan pusuhndu. Ikutkan du Tuhan sekeri geluhndu. Endama si ajarkan Tuhan Yesus man muridna isi atena ikut. Ras aku harus maka ipersilahangna dirina. Ipersanna kayu persilangna tetap waring ikutkan aku. Sebab iseng kelengi geluhna benekap ke geluhna kartina. Kai siarapkan kita sidarami kita, maka si ikutkan Tuhan pasti gagal. Basal kitab lid kala darami kesuksesan bas Tuhan. Lid 2 anak kecewa. Si pemenani nama Tuhan Yesus. Oh guru ikut ateku raskam kujapa pekam lawas. Jawab Tuhan Yesus. Perik lit asarna. Serigala lit liang inganna. Tapi aku anak manusia. Lalit ingan ngamparkan takalku. Engkai makarena tulak Tuhan Yesus. Si Athena ikut ras Yesus nda. Ban Athena darami kesuksesan ngikutkan Tuhan Yesus. Tolak Tuhan Yesus. Peduakan. Anak perana si bayak. Enda Markus pasal 10. Rejimpuk ia lebih-lebih Yesus. Menghuli penungkunenna. Tapi radu tena bayak ngikutkan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri langgit. Maka berngi enda rukur kam sekali nari. Ikut kendu tendu Tuhan. Janah sukses bas doni. Rukur kam berngi enda. Pasti salah perukuran due. Sebab lalit. Ijanjikan Tuhan. Sukses idoni. Ngikutkan Tuhan. Nina Tuhan Yesus. Aku relabo mabadame. Aku remaba perubatan pertentangan. Krina sibas rumahna musuhna. Engkai makana enda ku katakan. Enda bersangkutan ras. Ajar-ajar Kristus. Si muat keputusan ngikutkan Tuhan Yesus. Enda merbahan Petrus ras ajar-ajar si deban. Mulih kenangkap ikan. Perban bas pikirna kerajaan Israel. Enda muat Tuhan Yesus iangkat.
Wari Tuhan Yesus diangkat ku surga, belaskan ajar-ajar dengar. Entah ku oge Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 6. Asuma rasul-rasul pulungkaras Yesus, isungkunna Yesus nina, oh Tuhan, genduari kina tendu manteki kerajaan Israel mulihi. Enda wari Tuhan Yesus diangkat, ilebe ajar-ajar. Tetap pengharapan kala enda sukses secara doni. Kekecewaan duman Tuhan pasti ban salah pengharapan du. Pasti ban babandu pengharapan du. Gelah genapkan Tuhan. Labaci babandu pengharapan du gelah genapkan Tuhan. Labanci dahi kendu pelayanan gelah sehken Tuhan surah-surandu. Enda labanci, enda pasti kam kecewa. Rasul-rasul kecewa jenda endam. Makana rubat rasul-rasul kai. Ban Yohanes ras Jakobus, mindoman Yesus. Sada kami arah kanan, sada arah kaus. Merawa rasul-rasul sideban. Engkai maka merawa rasul-rasul sideban, ban rasul-rasul pesideban. Ia katena arah kanan, arah kiri. Enda masalah karir, masalah jabatan. Ngikutkan Tuhan, labo berkarir, labo cari jabatan. Ngikutkan Tuhan, labo cari sukses. Ngikutkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Berngi enda labo kata dibatasi ringan, tapi kata dibata si baci menyelesaikan pengharapan ta. Silepa gela ulanai kita kecewa. Ijenda nina ayat 2. Asum pulung Simon Petrus, Thomas si galari si kembar, Nathanael anak kuta Kana Galilea, ras anak-anak Zebedeus, bagepes 2 kala nari ajar-ajar si deban. Memang enda pitu. Padahal murid Tuhan Yesus lit 10 sadanari. 4 lah ikut kala enda lit pitu. Ayat 3 nina Simon Petrus teman-teman na ateku laus njala nurung. Engkai, enggo kecewa, enggo tawar hatina. Mulihkan ku Sinai. Lit kala piga-piga, kecewa ngikutkan Tuhan, mulihkan ia bagi Sinai. Ulihina bagi Sinai. Engkai tawar hati. Tapi ijenda me Tuhan ta Yesus nda ia tuhu permakan si tuhu-tuhu. Itangan nina kekecewaan ajar-ajar, itangan nina pengharapan ajar-ajar si papa. Jenda kala anda laus, nina ngaloi teman-teman naik kami pe ikut. Maka berkat kala inangkikna sada perahu. Tapi ibas berengi sindai sada nurung pela idatna. Kejadian enda pernah jadi kira-kira 3 tahun silewat. Ibas Lukas pasal 5. Ajar-ajar enda laus njala nurung. Ban ekin profesina. Berengi sindai sada nurung pela datca. Cara Tuhan mengkelengi kita arah kegagalan. Bagenda me Tuhan ndilo Simon Petrus. Bagenda me Tuhan membangkitkan pengharapan simbaruman Simon Petrus. Adi pedia Tuhan dak nanurung kai si jadi. Adi pedia Tuhan dak nanurung usur-usurna. Usur-usurna nangkap nurung. Berarti enda lanai ikutina panggilan nandube. Panggilan Tuhan lah berubah. Maka bas pustaka katakan Tuhan tidak menyesali panggilannya. Artinya lah mungkin itarik Tuhan. Lah mungkinlah iperlengkapi Tuhan. Enda Tuhan ta Yesus menangani rasul.
Kam jakam kecewa, jakam tawar hati, berngenda perdete kendu. Tuhan Yesus langadi, redahin bas kam. Pesikapna jandai pengharapan dusi lepa. Lihatku begi salah sada ceramah strategi Kaisar Romawi berperang bagian depan. Asum iutusna tinterana perang ngerebut sada pulau, sada negara. Kenca bas pulau negara si Athena ndai irebut na daerah iciluk na kapalna. Iciluk pemimpin perang ndai kapalna sendiri. Engkai bagai perintah kaisar. Engkai maka ciluk gelah ulanalit dalan mulih. Gelah ulanalit dalan mulih. Kam rasaku adi tuhu lit ate Tuhan bas geluhndu lanalit dalan mulih kusinai. Aku berenda perjuma tapi perjudi. Tapi suka aku sepak bola. Suka aku engkawil. 3 kali ku cubakan darami kriahanku bas sepak bola engkawil. Lah pernah kok kak meriah. Bancing aku tapi lah baci bagi simbarenda. Pakai senang aku pertanian. Tapi ijam bue kukurkan ijem benih kriahanku. Enda lah bosada kecelakaan membanta. Enda cara Tuhan. Gelahna ula kita mundur bas rencana Tuhan sebagai muliana. Berngienda ajar-ajar laus nangkap nurung. Sada peladat na. Persis bagi 3 tahun silewat. Sada nurung peladat. Maka adina li surah-surah Tuhan pas geluhndu. Lanai bacikam ku japa pe. Terus gagal adila ikuti adina kutolak nindu. Sangat-sangat sulit. Maka nabas pustaka. Padan sindekah, padan simbaru. Kala singgo dilo Tuhan, susah lah ngikutkan Tuhan. Maka bohong, susah ngikutkan Tuhan. Enda sora setan, si susah lah ngikutkan Tuhan. Zuna Yunus 3 kali Athena kiambas Tuhan nari. Susah. Bagenda Paulus. Susah akap nalang ikuti pimpinan Tuhan. Bagendam keadaan rasul ijenda icuba kena nadingken panggilan na. Gagal ia nangkap nuru. Mungkin kamlit gagal kecewa. Berngenda bagi kendu. Cara Tuhan engkelengi kam. Gelak ikutindu rencana Tuhan si mulia. Kulihi sekali nari. Adi kecewa kam lah bagi pengharapan du. Cara Tuhan kelengi kam gelak banci ikutindu rencana si mulia. Adi bagi surah-surah du gagal kam kubas rencana Tuhan. Maka ikat Tuhan, icilik Tuhan, ihancurkan Tuhan. Kaindai siarap kendu. Gelah laban cilang ikutindu surah-surah Tuhan. Enda labu sembarangan ku katakan. Engkau 3 kali ku begi kalak si deban singkelengi Tuhan bagi. Jadi bas geluhna. Aku pe bagi. Jadi waktu lah bagi si ukurkan kita lah memang bandia sate Tuhan. Adi bagi rencana tak kita enggo pedia Tuhan benih. Makanya sangat-sangat susah nadingken panggilan Tuhan. Anak muda, anak remaja rusurkal recakap rasa aku. Ku katakan enda bagindu ngikutkan Tuhan. Olang, olit iming-iming na cita-cita na. Lawan na. Pak
Faktana kai si ku katakan dai. Engkai makan na bagi. Langali pengalaman na aku ngulit. Kap nandai rencana nandai si menghuli. Lang. Sukses ngikutkan Tuhan. Labu sukses menurut doni. Ingat duenda. Sukses kita ngikutkan Tuhan. Ijala silawan perhatian Tuhan. Berjuang kita bas perhatian Tuhan. Endam toto Tuhan Yesus taman Getsemani. Konteks na agenda Petrus ras rasul sideban lawas nangkap nurung kecewa banla bagi siarap kena Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mesti mengikuti kita? Atau kita mesti bertobat bas pengharapan ta, rencana ta, cara pikir ta? Pilih. Adi atendu damai sejahtera lalit pilihan. Taat man rencana Tuhan. Buang kerina rencana andu, buang kerina pengharapan du. Aloken rencana pengharapan bas Tuhan nari. Ijenda ikata kena ayat 20 ayat 4. Terangkan cawari tedis Yesus si tepi danau. Persis. Bagi 3 tahun si lewat. Reka Yesus ku tepi danau. Endam Lukas pasal 5. Tapi lah ia itandai ajar-ajare. Kenca kebangkitan Tuhan Yesus rusurkel kalak lananda Yesus. Ban enggo tubuh na tubuh kemuliaan. Peduakan ban ajar-ajar lanaikin ngarapkan Tuhan Yesus. Lanaiku Tuhan Yesus nda pusuhna. Makalah tandaina. Ayat 5. Iperkuankan Yesus ajar-ajar nina. Oh senina litkanga idan dunurung. Berjawab kalandai lang sada pelalit. Lakin tak Yesus nge lalit dat canurung. Labolai takna saja. Tuhan Yesus erbahanca ladat canurung. Tuhan Yesus erbahanca la genap bagi siarap kendu. Ulanai 4 ndur toto karena surah-surah andu. Ulanai berjuang kam karena surah-surah andu. Tuhan erbahanca la se. Makanina Yesus man kala amburkan jalandu kempa kemuhun perahu tentu rulih mekam persis bagi 3 tahun si lewat. Amburkan jalandu tertengahan. Tentu idak nurung nina Tuhan Yesus man Petrus. Yamburkan kalandai jalana jenari lana yang ngasup ngerintaksa sebab melala ke nurung ibas. Persis bagi 3 tahun si lewat. Dem jalandai. Lamrigat. Tamanaku perahu. Dem 2 perahu. Lagedap perahu ndai. Persis. Tapi jendalit sada ajar-ajar si peka. Kita ngikutkan Tuhan perlu lit kepekaan. Janahna payo Rasul Yohanes paling peka rusur kai si jadi si tuhu-tuhu. Ia paling peka mandiri Yesus. Maka nina ayat 7 nina ajar-ajar si kelengi Yesus enda Rasul Yohanes sinuratkan Injil enda man Petrus. Tuhan kap singrana man banta Langsung ingat Yohanes 3 tahun si lewat. Ije iya asum Simon Petrus ngamburkan jalana sada berengi sada nurung peladaca. Paginar Yesus suruh Tuhan Yesus samburkan Petrus jalana minter dan nanurung. Enda meminter lekat ku perukuran Yohanes. Tuhan kap Tuhan kap singrana man banta Kencai bagi Simon Petrus maka Tuhan kap si tepi danau ipakena jubahna sebab da inggo itang tangina. Jenari lompat ia kulau. Nggo sadar ia lana ka aku sopan endah la aku erjubah la aku baju. Mungkin pakaian dalam ngenca Simon Petrus. Ayat 8. Ajar-ajar si ban pe ikut ku tepi ras perahu janang rintak jala si dem nurung Tuhan Yesus jenda hicidah kena kuasana. Sidara mindu ladat ndu. Tapi aku lebih asa sidara mindu kubrekan man bandu.
Tapi engkai makalah berikan Tuhan. Kalau kenda mah perlu nurung, hiburan, profesi, sada peladatsa. Tapi asum Tuhan Yesus memperintahkan sa, melala. Endam secara rohani, nina Tuhan Yesus bas pasal 15 Yohanes enda. Adilaras aku labo bacikai pe bandu. Labo kam rebuah. Adi kita umat Tuhan lanai hati-hatita. Rencana ta gagal ngata kenca. Lo banci surah-suranta. Adi lasi ikuti surah-surah Tuhan. Ular kam buang waktu, buang energi, buang toto. Buang krinana rencanandu. Kosong rencanandu. Berelah pusuhndu. Pusuh si sekala hamba sila nulak praten Tuhan. Maka jenda si darami kala andala datca, tapi Tuhan Yesus berekena Jenda kata kena ayat walu ajar si deban pe ku tepi ras perahu jana irintakna jala dem nurung. Kala ela bondau itu pinari kira-kira 100 meter ngenca. 3 tahun si lewat lit sada bangunan i pinggir Danau Galilea, Danau Tiberias enda, ije sada iban gereja ban kala Yahudi Kristen percaya ia ijema Tuhan Yesus arlebuh man ajar-ajar. Ijema Tuhan Yesus pegara api man ajar-ajar. Enda labo saja secara lahiriah tapi secara simbolik ngombergeh kini teken kala andai ayat siwa kenca seh kala andai idaratan ida petina ngom merara arang jana ibabo api elit nurung ras roti. Oh Tuhan ta Yesus bagendam banna mengembalakan rasulna muridna umatna. Ngomberga kini teken kala anda nggo kecewa nggo leba pengharapanna. Hipegarana rara. Kulana simbergehendai banci melas bandrara. Bagendam secara rohani bantuhan Yesus. Lah katakan Tuhan Yesus, engkai maka kena jala ngolihkan. Lah baginina. Lah katakan engkai maka kena lar toto. Lah katakan engkai maka kena langin cili. Lang. Jadi kerina keadaan kala kenda itangani Tuhan. Endam Tuhan ta Yesus nda permakan si tuhu-tuhu. Maria Magdalena lit masalah tanganina, Rasul masalah tanganina, Thomas masalah tanganina, enda Petrus masalah tanganina. Bagi kendu uga Tuhan Yesus nangani kambas kekecewandu, bas pengharapan du silepa. Enda Tuhan ta Yesus enggum rara ce. Besikapna ikan roti. Tuhan Yesus ahli masak. Jana ia masak guna ajar-ajar. Endam bantuhan man banta. Ayat 10 nina Yesus man ajar-ajare baba ku jenda piga-piga nurung simbaru itangkap ndue. Situ naban bere Tuhan saja endam bantuhan si tangkap ndue. Endam nina Tuhan 3 tahun si lewat kenduari kam ku jadikan penjala manusia. Tapi Petrus mulihkan jadi penjala nurung. Barenda nggodat Petrus ikan bagenda memanusia idatndu. Enda mengatakan perintah Tuhan Yesus darbahanca kita berhasil. Adi si gegehi di luar perintah Tuhan. Kai pelebo sidat. Jenda nina Tuhan Yesus baba piga-piga nurung si tangkap ndu. Bagendam Tuhan, bagendam orang tua man anak. Hibur kena anak-anakku hebat kam godan du nurung padahal orang tua nanda meresa bagendam bantuhan menghibur kita. Situ huna bancing bantuhan kaipe tanpa kita saja beranugerah ia arah kita igenapkan Tuhan rencanana.
Paba nurung si tangkap ndu'e. Ayat 11 lau Simon Petrus ku perahu jenari irintakna jala ku daratan. Dem nurung kagalangan iba jala kala andai sada nurung kitik peladatca. Tapi Tuhan ibrena kala enda nurung kagalangan. Si kitik lapa dia na masuk. Ngatakan cakai si darah mindu lo dan du. Tapi aku banci ku berikan lebih kasa si darah mindu. Penunggu nana engkai makalah berendu Tuhan. Ari bancing berendu si kudarami. Cabab na benne kam. Benne kama di kubre. Benne kama dijawab Tuhan totondu si dem alu kedagingan dai. Endam surat Jakobus. Toto kam ladandu. Perban atendu memuaskan nafsundu. Ajar-ajar Arab kenang ikutkan Tuhan Yesus jadi tangan kanan tangan kiri. Jadi Perdana Menteri. Tuhan Yesus kini rajana guna kekekalan. La untuk sementara endam panggilan Tuhan membantah guna kemuliaan si kekal. Ijenda ikatakan lid buena 150 telu. Enda labu lid erti makna kaipe angka jenda. Enda icatat Johannes bukti kenca enda tuhu jadi secara lahiriah. Ban waktu sindalit Injil Gnostik. Maka Yesus keke secara rohani labu secara daging materi. Maka tiap Yesus mencidahkan dirina kenca keke basi matenari. Krinana icatat secara materi. Maka na Maria Magdalena dadapna Tuhan Yesus. Maka na rasul-rasul icidahkan Tuhan Yesus tanna ras beltakna. Bagaimana Thomas, bagaimana enda masak Tuhan Yesus janah nurung sidat kala anda 150 telu bukti kenca enda nyata secara lahiriah. Ajaran sesat singata kenca Yesus keke secara rohani lang ia keke secara jasmani tapi tubuh nanda tubuh rohani. Tubuh rohani labo berlawanan ras jasmani jenda, ras materi lang. Ia tetap tubuh rohani, tubuh materi. Kai jenda tubuh rohani bas materi, si lanai baci mate, lanai baci dosa. Banci man, banci, baci laman, baci. Surga banci minum, banci, baci lah minum, banci man, banci. Nina Tuhan Yesus, aku minum anggur ibas kini rajaan Bapakku raskam. Ijenda Tuhan Yesus masak man ras ajar-ajar. Simon Petrus endam si tangani Tuhan Yesus. Maka pasal 21 enda khusus menangani Simon Petrus. Kaikin jenda masalahna. Sadaya catat do. Rebahan kita kecewa ngikutkan Tuhan. Simon Petrus 3 kali sungkun Tuhan Yesus. Kelengkin atendu aku. Maka masalah do ras masalahku. Baci kamu kecewa, rasa aku kecewa. Ban la atendu keleng Tuhan, ras la atiku keleng Tuhan. Ijakin bukti la atita keleng Tuhan. Asumsi ban pratenta jadi. Sura-surata rencanata pengharapenta. Enda membukti la atita keleng Tuhan. Maka nina Tuhan Yesus enda. Apa itendu kelengan aku asa kala enda. Bahasa karo kala enda. Tapi bahasa aslina. Asangken nurung kapal enda. Asangkan hobindu, asangkan rencanandu, asangkan surah-surahdu, apa itendu kelengan. Maka masalahdu ras masalahku kecewa kam, ibas pengharapandu sada masalahna. Endam itangani Tuhan kita beringi enda. Si ban pengharapenta di luar surah-surah Tuhan, di luar janji Tuhan. Buang kerinana, kelengi Tuhan. Keleng Tuhan jenda ema. Taat man perintahna. Kai jenda perintahna. 2 kali pertemuan tak sekali nari pagi
Perintah Tuhan Yesus jenda, gembalakan dombaku. Labo sura-surando. Adi perintah sura-sura Tuhan sidalani. Enda makalah kecewa. Maka tiap kita kecewa, perukuranta sura-surata sidalani. Sidungi berngi enda ayat 12 nina Yesus man ajar-ajar nae mari man kita sadape ajar-ajar lapang nungkun isekin kam sebab itakna maka Tuhan kabe maka ibuat Yesus roti jenari ibre kenaman kal andai bagepe nurung da ibre kenaman ajar-ajarna enda mau petulukalikan Yesus ncidahkan diri naman ajar-ajar kenca ia ipekeke ibasi matenari berngi enda litngi Tuhan ngerana man bandu kai kam kecewa kair banca tawar hatindu bancinge itangani Tuhan makana gagal mekam adina pengharapendu ukurndu babandu berelah dirindu itangani Tuhan pulahi krina sila ijanjikan Tuhan ula ibandu ukurndu jadi kuikutkan Tuhan kecewa kam tapi nindulah man Tuhan preken sura-surando man bangku kelah ku taati enda menjaminan lah kita kecewa enda membukti keleng teta Tuhan toto kita Tuhan Yesus ibas ajar-ajar kecewa ibas ajar-ajar tawar hatina kam Tuhan permakan si tuhu-tuhu reh kam jumpai ia mulihkan la irawaindu ia tapi ipegarandu api arang nggo pesikap ndu roti ras ikan guna kulana singgo melihe singgo bergehen bagendam bandu menangani kami ibas rohani kami enggo bergehen rekam pegarasa mulihkan ampuni kami adina iban kami rancangan kami sura-sura kami pikiran kami ibaba kami krinana kusalib Kristus janah lanai ulihi kami berngi enda ibuka kami pusuh kami man Tuhan sura-sura Tuhan ikutkan kami elah jadi arkiteken keleng ati kami kam ban kam enggo engkelengi kami alu ngendesken kesahmu sampati kami engkelengi kam alu ngikutkan pratendo ujur ko baci kami sehbas pasal 21 pasal terakhir 2 kali pertemuan nari o Tuhan Injil Yohanes enda teruslah kam ngeranaman kami bas pendungi Injil Yohanes bagepe perpulungan du umat du si megi kata di bata enda pasu-pasu ia silenga alo kena kam Tuhan kami Yesus sampati alu kesasi badia gelah alo kena kam si enggo ngaloken kam ajari ia taat renalem ngikutken kam ibas gedang-gedang geluhna endam toto kami Tuhan kami Yesus bas gelarandu kami ertoto amin ujur man banta krinana si berjendam perjumpanta seteruskan Kamis serah Jumat sireh gunandungi eksposisi Injil Yohanes si berjendam Tuhan Yesus masuk-masuk kita krinana amin.